مكسور أنني السبب ولو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صاغها الكذب ولعمت محافلنا ضعفها الأدب عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا إذا تأكد عين برسمه حرماتنا عذرا فما عبد شوى عيب راه بذاتنا عذرا وقد أغار يدا سنوس عبيدتنا عذرا رسول الله عذرا حبيب الله عذرا رسول الله عذرا حبيب الله يا رسول الله يا هادي لك شفاعة
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أن الفاكر إليك يا رب وأنت عني غاني أن الفاكر إليك يا رب وأنت عني غاني الله
روحي الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، لروحي شيخ علي جابر، وزلهم وفورهم وذوي الحقوق عليهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويولد بشرهم وانوارهم وعلوم نفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. سيول اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب وزلهم وفورهم أخي والوالدين ومشايخنا لنا في سبب حاضر في هذا المجلس الشريف وأموات هذه البلدات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلهم وفورهم وذوي الحقوق عليهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سيول اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد شفيع الشفاعة. يا ربي صل على محمد على الورى رتبته وارفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاء وأوسع. يا ربي صل على محمد يا عليه وسلم. محمد واسلك خير ما هي. صل على ربي صل عليه وسلم. محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وأهله وعفو يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وفي المعادي والسيف والرضاع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد نحول في حزبك ممنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليه سيدنا الأنبياء السلام عليه أتقى الأزكياء السلام عليه سيدنا الأنبياء السلام عليه السلام عليك السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليه أتقى الأزكياء السلام عليه سيدنا الأنبياء السلام حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أمن وسلام حمد وسلام أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك دينك الإسلام أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المهتر من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بريئك الذي بك يا مشفع حصانا وهبانا. شرك الأسماء فهم سبون النجاة إيمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسباب لولائه عنوانا. واتبعنا لهم بذكر ما غدا هذه المودة هيج الأسجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب الذي المحب إلا ولا ولي النسوانا. أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعسوا وغبرانا. فتجاد الأرواح تستكلك وتجن تسأل ربها رضوانا. حال المحبون كذا فاسمع إلى شير المشفع وريف الأذانا. قصد إلى أصف المجتبى واهدي لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور طه عبده النبي في ذكره عظم به منانا.
فليفرحوا واغضوا به فرحانا واستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من كيل متى قلت نبي قال أدم كان بين الضرب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن جواك يقضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تغترب من صوبتين إلى أنا في خيرها هتاب زيانا فناهر من حنيار قد حرجت من نكاه إلي صانا ترى الله عما تراه وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره وتوكيره رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه. يا أيها النبي والكرب خذرني يا أيها النبي والكرب خذرني أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان الغيب
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر إلى نعته في الكتب بيانها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنشرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قتل أتوانا. صلى الله عليه. حتى أنادى رفع وسل تطع وقل يسمع لقولك نزم فخر نبانا. صلى الله عليه. لواء حمد الله جل بيدي ولا نأتي أنا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هبك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولا سوف يعطيك فترضى جل من معط تقصر عن وطهن هانا. صلى الله عليه. بالله كالذكر وصف محمد كيما تجيء عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كنز الكرم مولاني عمي هذه الأمم بسريعته. كنز الكرم مولاني عمي هذه الأمم
بلاليه وأنا صرنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وعد البرز الأحمدين عن إذن من مساه قد كان حملت به الأم الأمينة من دون وهي بمن لها على إله مكانا صلى الله عليه من والد المحضر عبد الله بن عبد المطلب رآي البرحان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وابن حزم الكريم سعيد بن عبد مناف بن كسي كان ولده يدعى كما سانه قد تلاعزت بذلك سانا وقد صلى المصطفى تدر في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وعلى برفعه إلى السماء عيلا كان لأبي موانا صلى الله عليه وحمله آمنة لم تسكن شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه الخلق من رب السماء أوصى والحمى والأهزانا صلى الله عليه وإذ جاء ما علمت به أن المحمن شرف الأكوان صلى الله بدر عليه من في فدنها فاستبصران وذن المحاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لفظ عبده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه وجلت أنوار من كل جهات فوعت من يد المشفع هانا صلى الله عليه ومن القدر الأبرز الشمس الخدا ظهر الحبيب مكرما ومسانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq
wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir Al Habib Zaki bin Thohir bin Yahya untuk memberikan tausiah. Walaupun cuaca hujan, tetap kita masih istiqomah dan tetap hadir di Masjid Agung Indramayu ini. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga semuanya. Amin. Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Zaki. Tafadhol Habib. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah kita hidup di dunia masih dikasih kesehatan. Moga-moga kita juga diberi Allah karunia, rahmat dan ampunannya. Amin. Semakin hari semakin bulan kita akan dihadapi perkara yang semakin sulit. Sudah banyak perkara-perkara yang tak diinginkan terjadi, termasuk negara kita ini sudah banyak kehilangan orang-orang alim. Mautul alim, mautul alam. Moga-moga mereka yang mendahului kita dengan ilmu dan kesolehannya Allah jadikan tetangga baginda Rasulullah SAW di surga. Amin. Bicara tentang seseorang yang baik meninggalkan kita, hampir mayoritas, walaupun tidak semua ya, hampir mayoritas, kebanyakan nanti pada akhir zaman, kata sebuah mafhum dari hadis baginda besar Nabi Muhammad SAW, nanti pada akhir zaman umatku ketika mereka ditinggalkan kebaikan, maka yang dikhawatirkan bermuncullah perkara yang sebaliknya. Tapi enggak semua, tapi biasanya kebanyakan begitu. Kalau orang-orang baik ini sudah pergi, maka kita ini cukup dikatakan akan menghadapi perkara-perkara yang sulit, tapi tetap kita bersandar dan kita juga bertawakal kepada Gusti Allah. Ada ulama bilang nanti kalau sudah keadaan dunia ini banyak orang-orang baik yang pergi, sehingga sulit dia hidup dalam keadaan sulit, dilema di apapun, bagaimanapun. Maka sahabat tanya Rasulullah, bagaimana itu kalau keadaan seperti itu terjadi? Maka itu mafhum hadis, kalau sudah terjadi, mau tidak mau kita kalau ingin selamat dunia akhirat,
kita kembali untuk belajar dan mengikuti kehidupan apa yang diajarkan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diajarkan Nabi ini diperdalami kembali, ditekuni lagi, dipraktekkan lebih banyak lagi. Sunnah-sunnah baginda Nabi ini dilakukan kembali. Kenapa? Sunnah kalau menurut bahasa umumnya anak-anak sekolahan itu atau anak-anak madrasah pesantren sebatas pengetahuan sebuah perincian saja. Sunnah itu dilakukan dapat pahala ya, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu kan sunnah. Padahal sepakat ahli hadis mengatakan justru ketika kita hidup di dalam sebuah keadaan yang insya Allah nggak bisa kita bicarakan, susah, sulit, bahkan banyak keburukan di mana-mana, ulama termasuk seorang muhaddis terkenal, dia adalah gurunya orang-orang hadis di Mekah termasuk Said Muhammad Ali Al-Maliki, ini muridnya. Itu namanya Syekh Muhammad Hasan Nadwi. Beliau mengatakan, kalau nanti kita punya kaki berjalan di atas duri yang menyakitkan, maksudnya berjalan ke sana ke sini banyak kerusakan, maka lakukanlah sunnah baginda Nabi, Anda selamat. Kenapa? Ngelihat posisi hukum, sunnah itu amalan yang tidak dilakukan tak berdosa. Tapi kalau ngelihat posisi dari hasil dan fadilah, orang yang selamat pada akhir zaman kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan sunnah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sunnah-sunnahnya. Jadi orang-orang yang selamat ini Masya Allah. Orang-orang yang amaliyahnya ini sunnah-sunnah baginda Nabi ini dilakukan. Makan, minum, tidurnya, apanya. Walaupun kelihatannya sebuah amalan kecil, tapi itu adalah suatu jalan satu-satunya kita akan selamat dunia akhirat. Kalau kita ditanya sekarang yang duduk di sini melakukan sunnah baginda Nabi ini, hari ini sudah seberapa besar? Keluar dari rumah kaki kanan atau kaki kiri, duduk di masjid niatnya ngaji atau tidak. Sunnah-sunnah baginda Nabi ini adalah di dalam sunnah ada penolakan kerusakan, dan di dalam sunnah baginda Nabi ada kejayaan hidup. Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak baca sholawat, banyak sodako, sunnah-sunnah seperti itu lakukan, itu yang selamat seperti itu. Selain itu tidak ada. Kenapa? Karena ulama ahli hadis mengatakan orang yang selamat ketika rusaknya kehidupan dengan buruknya keadaan, maka pelaku sunnah baginda Nabi ini adalah orang-orang yang selamat. Dan sunnah Nabi yang paling terbesar apa? Tahu? Apakah sunnah baginda Nabi yang paling terbesar? Apakah baca sholawat 1 juta kali? Bukan. Ataukah sunnah Nabi yang paling besar adalah kita ahli sodako? Bukan. Ataukah banyak menyebarkan salam kepada orang lain? Bukan. Orang yang melakukan sunnah Nabi yang paling tertinggi di antara semua sunnah Nabi, itu dia nanti sama Allah dianugerahi suatu perkara yang tidak bisa dimiliki orang lain. Mau? Tahu perkaranya apa? Sampean hidup apa mati? Hidup ya? Di sini hidup apa mati? Hidup. Pernah dengar enggak? Orang sebelum mati sudah melihat surganya Allah. Pernah dengar? Jarang ya? Sahabat baginda besar Nabi Muhammad SAW ini sebagian besar para sahabat ini sebelum meninggal surganya udah kelihatan dulu. Mau enggak? Ada orang yang ketika meninggal ini nyawanya belum hilang,
Tapi dia sudah dipegang tangannya oleh para malaikat, disambut oleh para nabi, dan juga dia adalah orang yang dilihatkan surganya Allah. Sehingga ketika nyawa ditarik itu sakitnya nggak terasa. Ini orang-orang pilihan. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang biasa melakukan sunnah baginda yang paling terbesar ini, orang itu dia akan mendapatkan satu anugerah yang paling tertinggi. Nanti kita atau Anda yang melakukan, Allah akan tempatkan Anda di dalam surga, bukan duduk di atas singgasana. Tidak. Masuk surga mau kan? Pengen? Pengen. Walaupun pelangap-pelongo bagian. Orang masuk surga itu ada beberapa ulama yang bilang surga itu kan luas. Di dalam surga jutaan, miliaran, triliunan orang. Tapi di dalam surga itu manusia sendiri-sendiri, tidak sama. Ada yang jadi raja, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang masuk surga, tapi kenikmatannya tidak sama dengan yang lain. Contoh. Dalam sebuah hadis dikatakan, siapapun orang, maaf. Yang di luar juga minta maaf. Siapapun orang yang minum minuman keras di dunia, tapi ketika meninggal, dia belum taubat kepada Allah. Tapi dia Islam ya. Bisa masuk surga enggak? Bisa. Selama masih Islam, insya Allah masuk surga. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Masuk surga, masuk. Tapi ketika meninggal, kebiasaan maksiat dia belum selesai, belum taubat sama Gusti Allah. Walaupun dia masuk surga, kata Nabi dalam kitab Miskatul Masyabih, walaupun dia masuk surga, masuk. Tapi dia diharamkan Allah untuk minum sungai yang ada di dalam surga. Ada. Masuk surga, tapi di surga tuh ada sungai 3. Satu sungai yang dari madu, satu sungai yang mengalir dari air susu, dan satu adalah telaga Kausar baginda Rasulullah SAW. Itu orang mabok. Walaupun masuk surga, tapi ketika meninggal belum diampuni Allah, belum taubat, masuk surga, dia nggak akan bisa minum air surga. Na'udzubillah. Moga-moga yang pernah minum orang Indramayu, kaum muslimin dan muslimat sebelum meninggal, Allah ampuni mereka semua. Amin. Ada di surga orang yang menjadi raja, ada. Ada di surga orang itu mempunyai kekayaan yang tidak bisa dibilangkan. Di surga ada sebuah istana yang terbuat dari berlian tanpa paku. Tanpa paku dan itu dipahat. Ada. Ada di surga itu istana, kata baginda Nabi, besar, terbuat dari berlian tanpa paku. Itu dipahat oleh pekerja-pekerja di surga. Untuk siapa? Untuk sekumpulan orang. Apakah para nabi? Bukan. Apakah para rasul? Bukan. Untuk siapa istana berlian di dalam surga? Untuk orang yang di dunia ketika dia menghutangi orang, orang yang hutang tidak bisa bayar, tapi dia memaafkan. Pernah enggak? Ada orang hutang sama kamu, ketika bayar nggak bisa bayar, terus kamu bilang, ya udah nggak usah bayar, saya ikhlaskan. Pernah seperti itu? Kalau Anda bisa melapangkan utang seseorang tanpa pembayaran, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga dari berlian yang lebih mewah daripada rumahnya raja-raja di surga sekalipun. Tapi yang paling tertinggi di surga bukan raja yang duduk di singgasana, bukan. Tapi orang yang paling mulia di surga duduk adalah orang yang nanti dia duduk bersebelahan singgasananya dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada derajat yang terbaik duduk di surga kecuali Anda bisa duduk di sebelah baginda Rasulullah. Siapa itu? Itu adalah milik orang-orang
yang memegang sunnah terbesar baginda Rasulullah. Apa sunnah yang paling terbesar baginda Rasul? Sunnah yang paling terbesar baginda Rasulullah itu adalah memikirkan umat. Saya ulangi ya. Sunnah baginda besar Nabi Muhammad yang paling besar adalah ketika Anda bisa memikirkan umat Rasulullah. Bagaimana keadaan umat hari ini? Siapa yang kelaparan sedangkan dia juga orang Islam? Siapa umat baginda Nabi yang hari ini maksiat kepada Allah padahal dia juga orang Islam, kita orang Islam. Anda bisa makan enak di pinggir jalan, tapi berapa umat baginda yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka punya anak bayi kelaparan. Anda bisa tidur tenang di bawah gedung yang indah, tapi kemarin malam banyak umat Muhammad yang terjepit di runtuhan gedung yang indah. Dia saudara kita. Siapapun yang duduk di sini bisa memikirkan bagaimana sahabat Islamnya yang ada di luar sana, maka 1 menit Anda memikirkan umat baginda Rasul lebih baik daripada Anda sholat 60 tahun. Tanpa henti. Tidak dipotong makan dan minum. Makanya dinamakan orang-orang yang memikirkan umat ini adalah ahli surga. Nanti di akhirat ada malaikat manggil, ya halal jannah halim aliyya. Malaikat akan berteriak pengumuman, wahai ahli surga kumpul. Akhirnya para nabi tanya, para malaikat tanya, wahai malaikat siapa ahli surga? Ahli surga itu adalah perindu Rasulullah dengan cara memikirkan umatnya. Tanda-tandanya orang munafik adalah bohong, berkhianat, ingkar janji. Benar tidak? Tandanya hujan apa? Mendung. Tapi mendungnya rapat, hujannya nggak jadi. Pernah nggak? Berarti orang bohong belum tentu munafik. Jangan bilang orang bohong munafik, barangkali bukan. Itu hanya tanda, hanya tanda. Tandanya orang ini bukan Islam, maaf, minum air keras. Tapi tidak semua Anda bisa menghukumi orang mabuk bukan Islam. Dan tandanya ahli surga adalah sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita ini bisa memikirkan orang Islam yang ada di luar, maka kita tidak akan bicara buruk sampai mati. Buktikan saja. Sampai punya Facebook enggak? Punya Facebook? Pernah komentar-komentar enggak? Pokoknya orang yang duduk di sini, kalau mainan Facebook itu komentar jelek-jelek, yang jelek-jelek diketik, itu mesti hatinya kotor. Tapi kalau orang ini memikirkan umat baginda Rasul, berapa orang yang mati pada hari ini sedangkan dia orang Islam, tapi dalam kematian dia tidak mengucapkan syahadat, repot. Hatinya bersih, dia tidak akan ngerti. Itulah sunnah terbesar baginda Rasul. Makanya kita pernah dengar tidak, di Indramayu ada orang yang memikirkan umat. Ada gerakan-gerakan orang dakwah yang ditanya umat Rasulullah. Kami adalah orang yang berdakwah untuk umat Rasulullah. Mereka mengatakan apa? Kami dakwah sampai mati, setiap detik kami untuk umat Rasulullah. Itulah ahli surga. Yang biasa pakai jubah itu, pakai sorban. Itu orang-orang baik. Jamaah tabligh. Apapun alasan Anda, saya katakan mereka orang baik. Moga-moga mereka dengan kita nanti di surga bersama, amin. Paham ya? Kalau bulan puasa biasanya orang-orang Nahdlatul Ulama itu bikin program memikirkan umat dengan cara bikin gerakan safari Ramadan. Mengajak umat Islam untuk memakmurkan masjid pada bulan Ramadan. Orang-orang NU ini orang-orang baik. Pokoknya siapapun Anda, dari manapun Anda, apapun organisasi Anda mengajak untuk memperbaiki keadaan umat Muhammad, maka Anda orang baik. Paham ya? Tapi sulit mikir umat Kanjeng Nabi. Kakeknya mikir awak dewek baik. Bener. Kalau malam mau tidur, yang dipikir apa?
Sebelum Anda memejamkan mata yang dipikir apa? Utang, makan enak, besok mau kemana, istri lagi apa atau bagaimana, atau chattingan sama pacarnya. So, mulai malam ini coba kita mikirkan umat baginda Rasulullah, moga-moga Allah selamatkan mereka semua. Doa sama Allah, kan ada doa yang terbaik. Mbah Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU, itu amalannya habis subuh 40 tahun gak tinggal. Doanya sedikit tapi dia lakukan 40 tahun. Makanya barokahnya doanya itu karena amalan beliau adalah orang yang paling banyak melakukan sunnah baginda besar. Yang paling besar, maka Mbah Hasyim ini barokahnya sampai sekarang. Bagaimanapun Indonesia ini, organisasi NU adalah organisasi yang paling terbesar. Banyak barokahnya orang dulu. Andai saja bukan karena orang dulu, maka orang NU sekarang Masya Allah nggak tahu bagaimana kabarnya. Tapi kita doakan semoga mereka ini orang-orang yang baik tetap juga sebagai saudara kita masuk ke dalam surga bersama. Amin. Apa doanya Mbah Hasyim? Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad. Cuman 4 kata. Tanya saja sama keluarganya. Saya ngobrol sama keluarganya langsung. Akhirnya saya minta ijazahnya. Saya terima dan saya amalkan setiap habis subuh. Itu pun sulit. Kadang-kadang banyak lupanya. Paham ya? Melakukan kebaikan ini dengarkannya gampang. Tapi prakteknya angel. Pengen gampang melakukan kebaikan enggak? Pengen? Sebelum saya ngaji jangan lama-lama ini. Masalahnya ada pengajian lagi di sana. Sebenarnya gampang. Saya dulu pesantren itu nangis terus, enggak betah-betah mondok. Akhirnya saya datang seorang alim ulama, seorang wali Allah. Bagi saya anggap beliau walinya Allah, orang alim. Saya tanya sama beliau, seorang habib sepuh. Saya tanya, saya tuh kalau mondok ngapalin segala-gala apa nggak betah. Akhirnya segala-gala nggak betah, semua nggak betah. Akhirnya beliau bilang begini, setiap Anda melakukan suatu perkara, ingin melakukan suatu perkara yang baik dan gampang melakukannya, maka pejamkan mata, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bisa enggak? Mau pakai topong, baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Jadi kalau kalian pakai baju, baca syahadat dulu, mesti nanti bajunya barokah jadi saksi di akhirat untuk masuk surga. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menetapkan apa? Syarat salah satu orang sholat bisa baik untuk diterima Allah, Imam Ghazali menetapkan adalah sebelum takbir baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Baru Allahu akbar. Mulai sekarang begitu. Nanti kalau kita baca syahadat gampang, nanti insya Allah Allah gampangkan kita buat kebaikan. Sehingga gampang mikir umat kanjeng Nabi, sehingga sampean bisa duduk di surga sama kanjeng Nabi. Amin. Yang perempuan juga begitu. Ya, ibu pakai lipstik supaya suaminya tambah sayang. Sebelum pakai syahadat dulu, nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Baru lipstiknya dipakai. Insya Allah suaminya tambah sayang. Itu saja. Saya dulu ngapalin Quran nggak hafal apa. Akhirnya diamalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Itu matanya dipejamkan, kalian baca, melakukan perkara apapun, insya Allah yang dilakukan baik semua. Ya. Jadi itu saja. Tanda ahli surga adalah ketika Anda punya kasih sayang dengan umat baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ulama-ulama yang sudah pada nggak ada, kita hidup sekarang ditinggal mereka, kacau keadaan, celaka manusia. Insya Allah enggak.
selama Anda masih bisa bertemu dengan sunnah baginda Rasulullah, Allah akan selamatkan Anda. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Yang bisa menolong kita hanya Gusti Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paham ya? Gitu aja. Insyaallah. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya sebenarnya pengen ngomong serius aja. Biasanya saya nggak serius, saya ngomong serius aja nih. Keadaan sudah ada, kiai pak habis. Parah jagat. Kiai-kiai sepuh alim dengan alimnya mereka pergi, yang soleh dengan kesolehannya pergi. Yang ditinggal siapa? Sampean kan? Yang ceramah-ceramah sekarang siapa? Saya. Jadi orang-orang model saya ini neruskan mereka. Kayaknya insya Allah kudu didoakan. Doakan moga-moga para mubalik yang ditinggal orang-orang alim, mereka diberikan kekuatan dan mereka diberikan hidayah, mereka diberikan jalan yang benar kepada Gusti Allah. Amin. Karena sekarang sudah macam-macam segala-gala yang membuat kerusakan di atas dunia. Moga kalian semua barokah di surga kita bersama. Amin. Saya nggak mau apa-apa sama sampean. Saya cuma mau satu. Ya kan? Saya cuma mau satu. Saya cuma ingin melihat Anda masuk surga. Sudah. Ya. Habib Zaki maunya apa sama jamiah? Saya ingin jamiah saya nanti di akhirat saya bisa melihat kalian masuk surga, enggak lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama shallaita wa sallamta barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya ilahana habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qari ilayna al-ghufra wal fusaqa wal asyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Irhamna wal muslimina fi hadhihi lailatina ajma'in. Allahumma inna abiduk abna'u abidika abna'u ima'ik madin fi hukmuk adlun fiha qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamta ahadan min khalqik aw intasarta fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nuran fi sudurina wa jala'an amsarina wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa min uyunina nura wa yaminina nura wa amamina nura wa tahtina nura wa fawqina nura wa yamina nura ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa qulubihim wa wahid sufufana wa sufufahum wajma' kalimatina wa kalimatihim 'alal haqqi ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syukuran ala timamikum jazakumullah surafa wa akraman jaza. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bib. Hadirin yang berbahagia, itu tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Zaki. InsyaAllah kita ketemu di malam akhir yang akan datang bersama Habib Ahmad bin Usman Ali Drus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل
شفاء الغيوب الصلاة عليه كتاب الغيوب قد رجعنا إليه يا شفاء الغيوب والصلاة عليه كتاب الغيوب قد رجعنا إليه يا شفاء الغيوب والصلاة عليه يا كتاب الغيوب قد رجعنا إليه يا شفاء الغيوب والصلاة عليه هذا الجمال في نظامي جمال ظلمات النوى واطلب من رايتي Ning ono